আমি ত্রিপুরার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলেছেন এডিসিকে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে। আপনি কোন অর্থ বছরে কোন দপ্তরকে আপনি এ টাকা দিয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রী হিম্মত নেই, সাহস নেই ত্রিপুরার বিধানসভায় আলোচনা করার জন্য। আমার প্রশ্ন দিস এলাও করে দিয়েছে, কারণ ওদের সাহস নেই। ওরা বলেছে 28 আর ওনার এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেছে 28-30 পাবে। আমি জানি না বিকাশ দেববর্মা কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছে, আমি জানি না, কিন্তু এরকম বুর্বক একজন ট্রাইবেল হেলথ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো হয়নি। এমনকি তসলং ফাও এরকম ভুল করেনি। সুতরাং আমি বলতে চাই, আমাদেরকে ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে বিভেদ করার জন্য চেষ্টা করছে। রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, মলচম, মক, কাইফেং আমাদেরকে বিভেদ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। বর্তমান সিপিএমের সময়ও চেষ্টা করেছে, এখনো চেষ্টা করছে, কিন্তু পারেনি। কেন পারেনি জানেন? আমাদের বুবাগ্রা হচ্ছে আমাদের থানচা। এই থানচা আমরা ধরে রাখতে হবে। আপনি বাগাই তাকলায় নিজে চিনি এডিসিনি নির্বাচন অনির্বাচন শুধু চং কপ্লাই সিমিউংলাক তাকলাই কপ্লাই উংমানি পরেও 2028 বিজেপি ন গং মুসারি নাই, গং মুসামাইকে মুসারি নাই जों বানা বরক সিনিয়াকো বরক বুবাগ্রা না সিনিয়াকো বুবাগ্রা বরক না 2028 বরক না ফোনগো সিনিরে নাই। 12 তারিখ ভোট, जों 17 তারিখ গণনা। তিনি ওরা গোबांमा बुरि रक फाइका ना सिगनाय माने खोसि रं फुलजाकर लिपस्टिक रिजा गया। 17 तारिख চিনি বুমা বদল যতনে লিপস্টিক পুলাই থাকবাই দে। আর কেনারাম বাবু রিটার্নিং অফিসার নয়তে কপ্লাইনি সার্টিফিকেট তুই ফাইনে ইয়াঙ্গো বেন পার্টি তং নাই। বেন পার্টি যখন কেনারাম বাবু ন রিসারি ওই খুমালারি ওই যখন তা আবির ছিলি রিবানো লগে লগে না তুলুং তুলুং গানটামৈ মোসালাই जों ফাইনাই। সুতরাং তাই ওয়ানানানি ককरै পাই থাগতাই কাইসা কক आंनोंनो सानानै नायो বিজেপি রংনি বখরা খারাপ উংটাঙ্কা মুসু কতর কতর জনসভা নুংমানি পরেও বিজেপি নি বখরা গন্ন গলুংখা আবনি বাগাই বিজেপি রক্তাবো গুন্না বাহিনী তিখলাইনা শুরু খাইকা খুয়াইयो তামংখা পুলিশ পোশাক থুবই আশ্রাম বাড়ি ফাইমানি 6 জনা মতন পুলিশ পোশাক থুবই ফাইকা হেকা চিনিব ওয়ারিয়ার্স রক ডিউটি রিতং মানে না সিংনাইবা পুলিশ সেন্ট্রাল কাজাক গে নুকাকাল ওয়ানা জাখা মত নকল পুলিশ আপুরকাই লাঠা তৈ রিফ্রিনা শুরু খাইকা বলংনি ওয়া খারমাই কাই মা খার কাবলে কাই আবনি বাগাই না সিনি অ বিচন্দ্রমন কলসি অ বিজেপি নি গুন্ডা রং ঠান্ডা খালাইনানি বাগে দান্না নাংনাই দান্না সৈতনে রে পারাও আক্রমণ খাইপে কাই মা সাপনা ফিও গিয়া ঠান্ডা খাই রহদে নরক। সুতরাং টাকর অবকর কিরিনানি কক করে আংটাই বেশি কক সালিয়া সিনি হাবু বাগেরা ওরা চুকজাক নরং কক সাইকেলাং নাই পাই থাগো আংটাই ওয়াইসা সানাই जैसा काइबो ताकलाय बिचंद्र कलसी वो जों बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय केनाराम रियां न जों आंदरस मार खावा बोट देवै कप्लाय खायै आगामी दिन सिनि टिप्रा सरंने मानथायनि सभाव टेबो फानग्रा खालायनाय
tini musik tinong situn norok jotona kaham tongdi tai waisa norong hai na hai kakaham tai khulumaya parai an kong musik tinong situn jotona khulumbai ka hambai Hello. Kaksa chini saron jidde brahma taplaya phakoni mimok. Sorry joto homa sangjao. Chini saron jidde brahma na chini brom risan bau. Uti doublet mena na ka bau tumo brom risan nai. Joto na ya phakode. Hambai joto na. Phaiding khe chini habagra bubagra sanim matangi kiniskang. Fatani skang chini singer chini entertainment sing chini FN bro nang bis kang phain cha phainai joto bachade joto FN bro singer nang bis kang cha phainai mancha ma log nang man chanai abo pai ke chini bubagra chanai joto te ga ta thang de yopa Yopa! Hello, Takurao. Kaham de tompai. Kaham de. Aja. Ale lightly ang tomo kau kara tomo ale na nu hoisia. Do. Acha. Je haksa tong thai rao. Bro boro pho jaga tong ko. Bacha tone ro phekle mekhe. Hamnai. Ang rcha pai ke chini maharaja kau sanai ba yaska. Tini nrau soto angno FM Bru hise signal ini FM Bru ne harpo tini ang FM Bru inke angke ha Bru ni representative uya de what if ang FM Tiprasa inke apa mane ang pura Tripura ni kungthai bara jati no ang represent kemi Ane, abono, I am no longer FM bro. Unsiha, ang FM Tiprasa se. Inke masanain chung skang wose chini raksam ni story basi pai thale koi. Raksam ni sa wose chung Tripura wo chini je kongthai bara ro nimsing chung lo mile tong ma yang ke chung tawalek bangmi mile tong me ne ma Ong yang mi, mama chung joto kap hama question rice kene ma tongus kade. Angle kau san le phaya, are impo. Chini jaga ba. Chung se tong nai mahang ke ang sa sam chu bi sam se. Ke bang mas ning bro le, ursa mo khlani phai nai bai. Chini maharaja kau samo khlani phai nai bai. Se ong pai na le na. Korang toya ko. Arde! Ya gule! Last! Okay, tale sa flashlight on खेलेगा देखिए सा वही समय क्या मम्मी ang bro bang mo chini bro join ko na siyang tos ka de वही समय क्या yes bro join ko na bang कैसे chung phai mai le kai ne sang mai khru chi bulai bai ya khru ba bai khru chi bulai ne ke sale bai ne ke le ne uchi khru chi bulai ne ke le join ma se tholai tham ba ang ba ne Okay. Sound please. Tripura is coming. Flashlight, brother. Are you ready? Volume.
4 3 go 推的来让这不来的来萨提诺耶中那才的来推的来让这不来的来萨提诺耶中那才的来被你多拉东西呀心里呀我快意思阿巴卡呀来碰我上沙沙心里抱怨你呀不想你把他来阿里呀也中间多拉我来来阿巴卡心里把他来找到我们啥过也来来阿巴卡心里把他来心里找到我们啥过也来来 Let's go Let's like karen to no se sal chela me go Sini mo may like paya ko. Pro bangin mo ya pare ke. Oke na. So we will fight for our rights. So do our life, no matter what. So we will fight for our rights. No matter what. Do our life. 자, 각자 borobo angsu kenma bosi 25 ni tolawo unai mase bang khaline boro nim siyo sports chakri nang sports chakri nang rowa mane chakri tongnai rao angsu angdeke chrai unai ma chakri nang to acha graduate bainai le tong de tong ya sa songsara graduate bainai mane BA paya ine rao अच्छा मास्टर डिग्री पाइने रहोले MA के पाइने रहो हाँ नहीं दे आंग ताई पो गानर जातियों सावो चीनी बाउ या पो चीनी चेहरान पांडा तब आंग 25 years आंग बिस kan चाकरी में नहीं दे माया सामया को चुंग right government न चूज के आंग चाकरी में नहीं ओ या दे अरे आखे चुंग ने रादी आंग मास्टर डिग्री पाया आंग आलू भाजा तो नहीं आंग लाचिया दे उना लाचिया देंगदों लाचिनाय दाखुराव आइनि डिग्री लेखा बाय आं आलु भाजा दनाय आंबानि जुं बद्रिया खस्तिस गांगो वाइर जा जवानाय नांगो आंबा बुंनो रिखेबा आंबा मामायनो सुंदि दिनि नरावनि केन्डिडेट नो सुंदि आता मामा आं नुनो बद्रिनाय नुलानो खारिमायनाय ओया दे ए बदे के ट्रेबिं फनो केम्पिं के फायना फनो दंखना
Arai pau sung thai se chung as a citizen tini chung ro cost khaya tim tini nom sa chal tong ha chung thum phai ane thum phai chung chini saing chung mo chung nang mo kau the pu chung branu saru ma yang ke ba chung ba buat ba mang na seri ma tomik laim le o yan de acha abon wang sam chung mo khak jang cha to no FN Bruya, FN di prasasa itu apa kau deh? Pare, contohnya apa bageran hau deh sade, hai ode, kintu bini do pale bini jono lah haya, jono hanang penang, jono khana ama kau satu, jono hanang penang gitu, abon boy jono nai lena pade tak kaya video nai lena langsung, pade, video start. 뭐 바그란 다렉 선세.
স্যার এক সিরিয়ালে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों सिरमानि सानो जों सानाय केलो जों ब्रनि अंगो थांमैया जों बन गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमै आंकेबा जों तामखिनाय जों कोन फानो जगियावना बांला को बेखे खक्सयो उनके जों फाथारो थाये सासु चाकरी खेने पो ड्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बेखे अनेक कमसे दो স্যার এক সিরিয়ালে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাহলে কেন আমরা আরেক বিদেশি স্ক্রিপ্ট আমরা নেব जों सिरमानि सानो जों सानाय केलो जों ब्रनि अंगो थांमैया जों बन गावनो जों थांमैया जों जिनि रोमान स्क्रिन जों साइमै आंकेबा जों तामखिनाय जों कोन फानो जगियावना बांला को बेखे खक्सयो उनके जों फाथारो थाये सासु चाकरी खेने पो ड्रेस स्टेटा बेंटियो काम खे जाने पो बैंक फाइनेंस चाकरी खेने पो जे जाबो पोसे बांला बेखे अनेक कमसे दो 좀 떠오르게 방랑을 보내고 저는 방랑을 하고 걔좀 미국 보는 쪽에 또 인글리시 밖에 좀 오페라 마시고 진짜 방랑 마시고 얘좀 보는 쪽나 사 কোনো অবস্থায় যা খুশি করতে পারো কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাতে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না বন্ধুরা কোনো অবস্থায় দেওয়া হবে না আমি কেন রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমাদের আপত্তি এবং এটা আমার ব্যক্তিগত আপত্তি অপারক মত বানাতে আমাদের উপর ছেড়ে দিই आप जानते हो ये मिजोरम का बॉर्डर है तो ज़्यादातर यहाँ रियांग शरणार्थी आप जानते हो बहुत आए शरणार्थी आप जानते हो बहुत आए জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন শরণার্থীদের জন্য আমরা বলবো চলো এডিসি যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি নাকি এডিসির জায়গা নিয়ে যাচ্ছে নগর পঞ্চায়েত অদ্ভুত এবং মানুষকে বোকা বানাবার জন্য এই কাজগুলো করছে আমি আবার বলছি সব কিন্তু গণা হচ্ছে কাউকে ছাড়া হবে না মাঝে মাঝে শক্তির প্রয়োগ হবে আমাদের এই সিও আমাদের এই অফিসার তাকে এখন যে নাকি সিও ছিল এডিসি এলাকায় তাকে এখন তারা নমিনেশন দিয়েছে বলছেন আইএস অফিসার আচ্ছা একজন জবাবদেহ সাহেব নাকি দিয়েছে আমি বললাম উনার সময় যত কেলেঙ্কারি সব উনার সময় কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়েছে বন্ধুগণ আমাদের সরকার খালি গঠন হোক তারপর যদি প্রমাণ হয় যে উনি লিপ্ত আছেন তাহলে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ আমি আপনাদের কথা দিলাম তাকে ছাড়া হবে না বন্ধুগণ সে জম্পুই হিলের মধ্যে জল পৌঁছে গেছে কিন্তু আমরা এখনো বলছি প্রায় 85 থেকে 86% এই জল জীবন মিশন এর আওতায় নলসের জল আমরা করেছি no talo mani sa chini ba onu chinta kiri tum to indro ke ka su ko so ori alo biji master para ni do no solo to de hori anai to sa announce kedi mai पहचाना
Kakchang ha. Ang puilo no norokno khulungmas kang ya pharo khulungkha. यहाँ में मेरा कंचनपुर से एमएलए द्राउक कुमार रियांग का बेटा फिलिप रियांग, आमादेर प्रार्थी केनाराम रियांग, मिनिस्टर विश्वकेतु देव वर्मा, हरेंद्र रियांग, हमारा बहन जो यहाँ में है, आपने क्लियर किया, यू आर तिप्रासा, यू आर ऑल्सो तिप्रा मोथा, यू आर तिप्रा मोथा। यहां में YTF का लीडर्स, यहां में मेरा मॉग का लीडर शिहानु मॉग, मेरा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहां में हमारा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, यहां हो ना, सामने आओ, जेल गया था। यहां में YTF प्रेसिडेंट आओ सामने, एंड यहां में मेरा तिप्रासा अंग बेसी कॉक सागला जोराकुरी, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं आपको, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। किशन, हरन आप भी आओ, पुरेंद्र आप भी आओ, सब लोग आओ, फायदी शियानु आप भी आओ रे, सब लोग थानसा है। सब लोग बैठो, एक संग बैठो, थानसा दिखाओ। नीतीश बैठो। आपको बुबागरा का बात सुनना है? अरे मैं तो शांतिर बाजार में हूं। हा बागरा, राइट? आमी मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट। आंग बेसी कॉक सागलाक, आंग बेसी काउ सागलाक। अगर आपको अपना बच्चा का भविष्य, अपना सेकला सिकली का भविष्य का चिंता है, अगर यहां में बुमा को, यहां में मां बाप को, अगर आपका बच्चा का परवाह है, तो आपका पास आसान सा चॉइस है। एक तरफ त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानेक शाह, और दूसरे तरफ हा बागरा। अब त्रिपुरा का बुकुंगबारा, यहां में चाकमा हो, यहां में मोग हो, यहां में त्रिपुरा देव वर्मा अपना ब्रू हो, आपको डिसाइड करना है। क्या ये एडीसी इलेक्शन में आप वोट बीजेपी पार्टी मानिक शाह को करेगा, या फिर आप वोट हा बागरा का थानसा को करेगा? आप लोग डिसाइड करो। अगर मानिक शाह का पार्टी जीतता है तो आपको चुआक मिलेगा, आपको वाक मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिगनाई मिलेगा। लेकिन अगर हा बागरा तिप्रा मोथा जीतता है, तो आपका बच्चा का भविष्य को एक अच्छा कल मिलेगा। आप लोग डिसाइड करो। बुमा, बुरुई,
बुरा लोग आप लोग डिसाइड करो। मुश्किल नहीं है ना, लेकिन हम लोग के पास थानसा नहीं है। थानसा नहीं है। थानसा है? थानसा है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से जलता है। कलसी का लोग, वीरचंद्र कलसी का लोग, आंग नरकलो हम जागो। डू यू लव मी? आप मुझे प्यार करते हो? यू लव मी? प्यार करता है? आप लोग प्यार करता है सच में? मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करता है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? अपना ब्रू ब्रू को प्यार नहीं करता। मेरा रियांग को प्यार नहीं करता। अगर रियांग को रियांग प्यार करता ना, आप बुबागरा को हा बागरा को प्यार करता है। हरेन हा बागरा को प्यार करता है। केनाराम हा बागरा को प्यार करता है। प्रणेंद्र हा बागरा को प्यार करता है। अपना श्यानु हमारा हा बागरा को प्यार करता है। आप हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करता। और जब तक आप लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेगा, हमारा रियांग, हमारा जमत्या, हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा देव बर्मा, हमारा त्रिपुरा, हमारा बुकुंगबारा, नागबादी सब गरीब रहेगा। और जिस दिन आप लोग एक दूसरा को प्यार करने लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि त्रिपुरा में चीनी हा, चीनी नाइकोलफांग, चीनी हा, चीनी शासन हमारा तिप्रासा आपका बच्चा का होगा। এই ইলেকশনে আমি অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে? ঠিক করছে? অনেকজন আমার বলেছিল বুবাগরা, আচ্ছা এই বিজেপির জন্য আমাদের তিপ্রা মথারে অনেক লিডার আমার বলেছে বুবাগরা অ্যালায়েন্স করো, বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, অ্যালায়েন্স করলে আপনাদের ভালো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, আমাদের অনেক লিডারে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে, আর পার্টি ভাঙবো না। আপনি অ্যালায়েন্স না করলে তিপ্রা মতা ভেঙে যাবে। আমি ওই লিডারে বলেছে, আপনি আজকাল লিডার, কে আপনার লিডার করেছে? তিপ্রা সারে জনগণ নাকি বিজেপি পার্টি? কিছু বলতে পারলাম না। আমি বলেছে কি অ্যালায়েন্স করলে আমি আমাদের তিপ্রা সারে কি বলবো? 2 সাল হয়ে গেছে তিপ্রা সা অ্যাকর্ড, আর কিছু পেইনি। তো উনি আমার বলল, महाराज ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, आप अलायंस नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पार्टी टूटेगा। आज आपका हा बागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आप लोगों को धोखा देकर मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। ठीक किया ना? ठीक किया ना? लेकिन पार्टी तो टूटा, बहुत लीडर्स लोग गया, लेकिन मेरा गरीब तिप्रासा, मेरा गरीब बुमा, मेरा गरीब YTF, मेरा गरीब बुरा, मेरा गरीब लोग आज जो अपना हा बागरा को सपोर्ट किया है ना, मानिक शाह का पसीना निकल चुका है। और 12 तारीख को आप लोग निकलो। वीरचंद्र कलसी से लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीता, संजीत रियांग जीता। 5 साल में संजीत रियांग ने अपना तिप्रासा के लिए, वीरचंद्र कलसी के लिए क्या बात किया? डबल इंजन का सरकार, लेकिन कुछ नहीं दिया।
अपना गरीब तिप्रासा को वीर चंद्र कलसी कुछ दिया? तभी भी टिकट वापस संजीत रियांग को दिया। क्यों जानता है? क्योंकि जो गुलामी करेगा, जो चाकरी करेगा, जो नौकरी करेगा, उसी को टिकट मिलता है। जो हानि बिसा के बारे बात करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में। 12 तारीख को मेरा तिप्रासा वॉरियर्स YTF TWF तिप्रा मोथा, आप लोग निकलना। निकलेगा? निकलेगा? मेरा प्रार्थी है केनाराम रियांग। ये आदमी चोर नहीं है रे। मैं इतना छोटा था मैं केनाराम को देखा है। रिटायर्ड टीचर है, उन्हीं राजनीति करे ना। केनाराम आमी जाने तुमी जितले तुमी राजनीति करबो ना, तुमी काजनीति करबो, राजनीति करबो ना, आमी आमारे विश्वास आछे। आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं? सब लोग खड़ा हो, मोबाइल का टॉर्च लाइट निकालो, पीछे से यहां से निकालो 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 निकालो। निकाला? ओ कैमरामैन यहाँ आओ तो, यहाँ दो कैमरा। हम दिखाना चाहता है डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को गरीब का क्या पावर है, ठीक है? सब लोग हिलाओ यार। रेडी? अपना FM ब्रू कहां है? FM तिप्रासा, come here, फायदी। ये नेक्स्ट जेनरेशन का लीडर है, आपका बच्चा। ओ डियर्स, सिर से आई लव यू। एंड आपका हाथ बागरा 17 तारीख को मानिक शाह को दिखाएगा तिप्रासा का पावर क्या है। सब लोग एक आवाज में तिप्रासा आइक लगतो, तिप्रासा। अच्छा मैं नया करता हूं, कुछ समथिंग न्यू। हाँ, तिप्रासा आयु लो तो कम से, तिप्रासा थोड़ा ज्यादा, तिप्रासा फिर से कम, तिप्रासा कम, तिप्रासा थोड़ा ज्यादा, तिप्रासा कम, तिप्रासा थानसा दफा, तिप्रासा तानसा, तिप्रासा। कितना मजा आ रहा है ना? देखो हम लोग गरीब हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारा बुकुंगबारा का दिल बड़ा है। हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है तभी भी चेहरा में हंसता है हम लोग।
ये है हानि बुसा। सब लोग अपने लिए एक ताली दो। मोना मेरा अपना दीदी को बुलाता है, अपना बहन को बुलाता है। मोना, मोना कम ही है ना बहन, मेरा बहन आगुला, जल्दी 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 जल्दी। आज तक सिर्फ मैंने बोला है, आज बहन से भी बुलाएगा, ठीक है? हम लोग इसको घर में, इनको, मेरा बहन को हम लोग कुकुई बुलाता, कुकुई कुकुई। अच्छा मोना, अभी भी कुकुई है, अभी भी कुकुई है। आप बोलो स्लोली, तिप्रासा, तिप्रासा, थोड़ा जोर से बोलो, तिप्रासा, और जोर से, तिप्रासा, और जोर से। तिप्रासा। बहन का बाद भाई बोलेगा। हम लोग ना एक फैमिली है, लेकिन हम लोग भाई बहन है, लेकिन हमारा असली परिवार आप लोग है। यू आर माई रियल फैमिली।